Yay! Andito na naman tayo. Si Axel magsusukat ng pulis. Ayan, ito sukatin ni Axel, oh. Pulis. Ayan, pulis to, ha, pulis. Pulis ang sukatin ni Axel. Ito sama. Ito sama sa pulis. Oh, ayan, sama sa pulis. Ito yung damit. May pantalon. Yan. Pantalon tsaka sombrero. Ito. Suot. Suot muna. Kabila. Kabila. Binugsan yan. Oh, dito ka nga. Yes, sir. Sir, yes, sir. Suot. Ito ating police costume. Ang huli ka ba, police? Yeah. Sino hulihin mo? Mga bad guy. Mga bad guy. Mga bad guy ang hulihin ni police. Oh. Ayan ating police costume. Ay, ayan. Pakita mo. Pakita ka dito, police. Yan. Ito yung sombrero. Yan, oh. Sir, yes, sir. Ano yun, sir? Bumabel. Ito yung belt. The big belt. Asan ka na, sir? Papa, nagkapadasan dito. Dito, sir. Right here. Pasan nito wagay. Yan, may mga accessories na rin yan. Wait. Ito yung radyo mo, sir. Tumamba. Papa, tumamba. Oh, yan, pusas. Doon the plastic. Tingnan mo, sir. Tingin ka muna dun, sir. Oh. Ayan ating police kid costume. Oh. Paano nga, sir? Paano ganun? Sir. Ito mo. Paano salute? Salute ka muna, sir. Yes, sir. Ayan. Hindi man nasalot si sir. Oh. My ears. Tama. Sige na yan. I need this. For anyone ni bad guy. Ayan ating police costume pambata. Ayan, oh. Erase. Tingnan muna dito. Ting. I need to erase. Ayan ating police. Ayan siya. Tingnan muna. I need to erase. Ayan. Pambata natin. Hey, sir. Pogi, sir, oh. Hi, sir. Tingin ka muna, sir. Ay, pogi si sir. Tingin ka muna. Hey, Papa. Tingin ka muna dito sa. Tingin ka muna. Oh. Yes, sir. Paano salute? Yes, sir. Oh.
Galing na pulis namin, no? Ayan, ating police kid costume. Oh, Rin, natin ka muna doon. Another day. Ayan na nga, oh. Ew. Another day. Ayusin yung sombrero mo, sir. Ayan. Ating... O, salot muna, sir, para magbabayin tayo. Yes, sir. Ayan, police kid costume. Thank you for watching. Bye-bye. Ba? Bye-bye.